Naumana arajo nyeta yo naumana Namana adinya nabo ko naumana nyeta jama ko do naumana Namana adinya nabo ko naumana dogi baru kuma sera naumana Namana adinya nabo ko naumana tinya di kunundo do naumana Namana adinya nabo ko naumana arajo nyeta gala naumana Namana adinya nabo ko naumana jama besi Ibrahim Diallo ci salamu alaikum. Alaikum salam Ali Kulubali. Karware an sɔrɔ yan bi. Bi kariye. An bi masaw taala tano la. Juin kalo tile 5 san 2022. An bi barka d'Ala. Inshallah. Fɛn bɛɛ ka di nka kɛnɛya de ka di. Kɛnɛya di ɲɔgɔn tɛ. Nka dɔw bɛ yen ni poche falen tɛ wari la. U b'a fɔ ko ça ne va pas. Ça ne va pas. Ko ça va. Ni i kɛnɛ wulila. Non tɛ an bɛ kuma la waati min na i b'a sɔrɔ dɔ sɛnbɛlen don dɔw la u bɛ ka dumuni don a da. O ye tiɲɛ o ye tiɲɛ. Nazaraw yɛrɛ ma ko rien ne vaut la santé. Rien ne vaut la santé. O côté. Ali. Cu. A fɔra k'aw ka yɔrɔ la ko kɔɔri sɛnɛlaw bɛ m'u ka wari sɔrɔ dɛ. Kucala. Zone cotonnière. Kucala. Zone cotonnière bɛ. Ou bien Kucala de. Kumantu ni Buguniw ni Kucala ko wari ma sɔrɔ. Ristourne. O dun ye masibɔkan ye. Ristourne. Samiya donna ni kɔɔri sɛnɛ. Cu ristourne kungo ka bon dɛ. A kungo ka bon dɛ. A bɛ maa min bolo k'a ka taa di joona. O ye kelen ye. Fila. Bamakɔ prix. Ani Kucala prix. Togoda prix. Kelew tɛ. Ani Kumantu prix. U tɛ kelen ye. Ani Kita prix u tɛ kelen ye dɛ. N'o tɛ jamana ɲɛmaa ye min fɔ. Mun fɔra a ye. Mun fɔra Asimi. Min fɔla a ye. Ko 2000 ni 500. 2000 ni 500. O ye tubabu nɔgɔ ye. Dɔn ninnu ko farafinta k'o ye 500 ye. 500 ye. O ye Bamakɔ prix de ye. Min fɔla jamana ɲɛmaa ye. Mun fɔra jamana ɲɛmaa ye. O de y'a kɛ ne ko n k'a yɛrɛ ka jigin. N'o tɛ Sénégalais ko yɔrɔ dɔw la togodaw la minnu bɛ ka engrais in di k'o bɛ ka di 8,000 9,000 ani dɔɔni bɔrɔ kelen. Dɔw yɛrɛ bɛ yen u tɛ ka Nango Dambele fɛn min ye CMDT PDG tɔgɔ duman t'a la. Ale ka kɔlɔsi mianga don. Dɔw ko problème nin ye ale yɛrɛ de ye. Dɔw ko ten. Ko Nango yɛrɛ a bɛ an bɛna se a ma. Moro jiginna zone cotonnière la. Nango jiginna. Nka Asimi yɛrɛ ka jigin komi a yɛrɛ ye mianga ye kɔɔri sɛnɛladen tɛ. Kɔɔri sɛnɛladen don. O tɛ. N'o tɛ anw y'a sɛnɛ. An ta den daba ye mais anw y'a sɛnɛ. Aw ye kɔɔri sɛnɛlaw yɛrɛ. Coton culture. A yɛrɛ ka jigin. A ka taa lajɛ. A ka taa ka t'i bolo d'a kisɛ kan. Bamakɔ prix de ye 2000 ni 500 ye. N'o tɛ u bɛ k'a feere coton culture caman ma 7,000 8,000 Ali. N'u ma taa lajɛ. An ka sabali. Mali bɛ sɔn ka an t'a fɛ. I ɲɛ b'a la ni Mali surɔfɛn ko a n'a ŋanamu e ko a bɛ se ka dabila dɛ. Aya. O jamanakuntigi ka jigin. Ni kiri tigilamɔgɔw ye baara kɛ a cogoya la n jigi d'a ma kan. Ni mɔgɔ mɔgɔ taara feere 7,000 8,000 k'o minɛ k'o di Mamaye Kasɔngo ma. Ka taa bila Kɛɲɔrɔba. Ka taa bila Kɛɲɔrɔba. Foyi tɛ bɔ a la parce que c'est des assassins. Walayi. Maafalaw don. A lajɛ 2000 ni 500 7,000 8,000. Kɔrɔ t'a jira ko fantanw k'u sen bɔ a la ye. Sénégalais yɛrɛ Mali la yan waritigi don wa. A fɔlɔ yɛrɛ ko a bɛ ka kɛ marché noir fana de la. Marché noir kɔni. Ko maa min fan bɛ yen n'i tɛ o cercle kɔnɔ n'i tɛ o ka jɛkulu kɔnɔ e fana t'a sɔrɔ yɛrɛ. Hali o 8,000 7,000 i t'a sɔrɔ. Hali n'a b'i bolo n'i tɛ jɛkulu in kɔnɔ i t'a sɔrɔ. Ko n bɛ k'o de fɔ n ko Nango Dambele tɔgɔ duman tɛ a la a ko la. Aya. O tuma Asimi tɛ jigin. A ka jigin a ka jateminɛ. Sani ji ka don ka caya. Tiɲɛ don a ka jigin dɛ. A ye usine ciment usine. Atlas. Dion. O ye tiɲɛ don gare o ye tiɲɛ ye. Nka n'i y'a mɛn i bɛ so jɔ i fa la de. Fara de. Sɛnɛ ka ɲɛ fɔlɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la. An ka tɛmɛ ni baara ye. Ali. Ayiwa Ala k'an tulo don kibaruya ɲuman na. Ami. Ko CEDEAO. Mali CEDEAO. Ko laban na ko Choguel. A na kɛ an y'o tɛ badenni de ye wala sagadenni a na kɛ sagadenni saraka ye dɛ. Ala k'a kisi. Mali aujourd'hui ko. Ala k'a kisi. An ka dɔgɔtɔrɔ. O tuma ko in bɛ k'u cɛ Choguel de bɛ k'a saraka ye sa. Dɔgɔtɔrɔ tɛ kɛ sagadenni saraka ye dɛ. An kɔni tɛ jɛlen o kɛli kɔli. Politiciens bɛ se ko bɛɛ la dɛ. N ko a yɛrɛ ye politicien jɔlen ye a b'o tɛgɛ da yɔrɔ dɔn. Ayiwa an ka taa. Mali aujourd'hui ɲɛfura 5nan
Abiya Shahidara ale bolo no don Abiya shi ya jira ka fɔ ni ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Mali a bɛ waati jan bɔ o ni CEDEAO ko nin bɛ sama sama na ko nka fɛn min ye CEDEAO fɛn min ye juin kalo tile 4 ko o sigili min kɔni kun fɔla a jirala k'a fɔ ko jateminɛ de bɛna kɛ sisan fɛn min ye ko Mali ani CEDEAO ko o sigili senfɛ ko fɛn min ye fiɲɛ bɔda ko Mali bɛ sɔn k'o sɔrɔ ka sababuya kɛ ɲagali minnu dan bɛ Mali kan ko o bɛ sɔn ka wuli ka bɔ fɛn min ye o fɛn min ye juin kalo tile 4 fɛn min ye Accra jamana kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ kabini san 2021 fɛn min ye fanga yɛlɛma min kɔni kɛla n'u ye jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ni wolomasiri tabaw colonel Duru ni olu kɔni nana ɲɔngirili kɔni kɛ a jirala fɔ ko o kɔni hukumu de kɔnɔna na o kɔfɛ fɛn min ye ɲɔngirili ko dɔwɛrɛ kɔni nana kɛ barisa ko o kɛlen ka badaw sigi fo ka taa se Moktar Wane kɔni ma ko o kɔfɛ sa fɛn min ye Mali wolomasiri tabaw ko u nana wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nin ma ko fɔlɔ ninnu ko o tɛ ka fasodenw olu ka laɲiniw kɔni kɛ ko o hukumu kɔnɔna na fɛn min colonel Asimi Goita a n'a ka maaw ko o ye badaw ale fana ka fanga ka se ka ɲɔngiri san 2021 san o y'a jira k'a fɔ sani o cɛ fɛn min ye Ibrahim Boubacar Keita fɛn min ye san 2020 fɛn min ye o ti kalo tile 15 u ye ale a n'a ka fɛn min ye marabaw n'u ye gouvernement maaw ye ka olu fana kɔni ka baara kɔni lajɔ a jirala k'a fɔ o de sen fɛ sa fɛn min ye lasigi kɔni kɛla k'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ fɛn min ye camancɛ fanga maaw u ka se ka fanga kɔni mara fɛn min ye kalo 18 kɔnɔna na ko n'o o kɔni kɛla u ka se ka kalafili kɛ ka se ka fanga kɔni di maa min ni jamanadenw ye kala kɔni ta u ye ko nka fɛn min ye badaw o ka fanga olu kɔni fanga darakile olu kɔni na fɛn min ye fasodenw ko ye lasigi dɔ kɛ ni u b'a wele ko ANR k'a jira k'a fɔ o de sen fɛ sa fɛn min ye jamanadenw y'a jira k'a fɔ ka kalo 6 ka taa san 5 bɔɲɔgɔnko la ka se ka o kɔni di fɛn min ye jamana marabaw kɔni ma n'u ye Asimi Goita ani dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a n'a ka maaw ye a jirala k'a fɔ ko o de sen fɛ sa fɛn min ye jamanadenw ye laɲini minnu kɛ yaasa kalafili ka se ka kɛ ko fo lakana a ka na Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ Mali sariya sɛbɛn gafe dɔw bɛ yen ka se ka sigi kan ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni larawe kalafili yɛrɛ nasira la u bɛ min wele ko kalafili so kelen ni u b'a wele organe unique k'o se ka o kɔni bila sen kan ko caman bɛ nafolo ko jamana ka yiriwali ani wari dunko jugu minnu kɛla ka taa se a ɲɔgɔnna caman ma ka kiiribulonw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɛ kiiri kɛyɔrɔ jolenw ye ko fo ka olu bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan yaasa kalafili a na se ka kɛ cogoya min de la o de la fɛn min ye kalo 6 ka taa san 5 bɔɲɔgɔnko la o di la fɛn min ye Choguel Kokala Mayiga colonel Asimi Goita a n'a nɔfɛmaw ma o de la o kɛlen fɛn min ye CEDEAO ni ye diɲɛ serikɛ naani jɛkulu ye n b'a fɔ CEDEAO n'u ye farafinna tilebiyanfan jɛkulu olu kɔni dusu kasila o de la ka sɔrɔ ka fɛn min ye wulikajɔ kɛ ka ɲagali ba ta ka ɲɛsin faso Maliba kɔni ma o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye janvier kalo tile 9 a jirala k'a fɔ u y'u ka dacɛw datugu ni faso Mali ye ani nafolo min bɛ yen n'u bɛ nati faso Mali kɔnɔ k'o tigɛ fo ka taa se a jirala k'a fɔ ko u ka dancɛ minnu datigila ni Mali kɔni ye fɛn min ye jamana minnu bɛ yen n'u ni Mali bɛ dancɛ kɔni bɔ k'a bɔ Guinée Conakry la ko jamana tɔw bɛɛ lajɛlen y'u ka dancɛ kɔni datugu ko o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn min ye u ka Mali marabaa minnu bɛ yen olu ka nafolo minnu bi sɔrɔ kɛnɛma ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ u la ani faso yɛrɛ ka nafolo min bi kɛnɛma ko ka o bɛɛ kɔni den minɛ ko o de kɛla o senfɛ wa a jirala k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Mali ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni na kabini ɲagali kɔni kɛla maa min bɛ yen ni o kɔni de ye i kun jɔ ka jɔ fɛn min ye CEDEAO ani fɛn min ye Mali kɔni cɛ o de kɛla dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga kɔni de a jirala k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga a taala fo diɲɛ serikɛ naani jɛkulu tribune kɔni sanfɛ k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye maa dɔw bɛ yen olu kɔni kɛn bɛ ɲi jugu de ye faso Mali kɔni juguya la ka sababuya kɛ ko a kɔni ye Mali jugu ka se ka olu tɔgɔ kɔni fɔ o yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ko jamana dɔ bɛ yen ko a ye Mali to kɛlɛ la fɛn min ye k'i sen bɔ a la ka jamana kɔni janfa wa o de la ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ko a kɔni ye a ka sɔrɔ su taali min fɔ ko a y'a fɛn min ye a hakilila ta a kelen wa a y'a jira fana k'a fɔ a kɛnɛ ka Mali jugu tɛ maa wɛrɛ ye koyi fɛn min ye Faransi jamana kɔni de don o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye fasiriba y'a jira k'a fɔ an kɔni bɛ min fɔ kɔni o tɛ dɔwɛrɛ ye ko fɛn min ye Mali tariku ko a kɔni bɛ min sɛbɛn ka bila o de ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'a to fanga kɔni na ko ale de kɛla maa ye ni a ye Faransi ambassadeur n'u t'u ka lasigiden ye k'o gɛn ka bɔ faso Mali kɔnɔ a ye fɛn min ye Faransi kunnafoni di siraw ni o ye France 24 ka taa se RFI k'a fɔ k'u ka fɛn min ye ligne k'a bɔgɔti ka bɔ Mali kɔnɔna na ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ka taa se fo fɛn min ye Mali kɛmɛ ka wulikajɔ min kɛ CEDEAO yɛrɛ k'i kɔkɔ d'a la ko maa na se k'a fɔ ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga tariku na o kɔni ɲɛfɔ fasoden minnu bɛ na kɔfɛ ye ko o kɛla dɔgɔtɔrɔ Choguel
kala mayiga ale ka mara kɔnɔna na o de la ko fɛn min bi min wele réciprocité ni fɛn min ye farafina tile bi yanfan jamanaw o kɛlen k'u ka karangadaw choix Mali kɔni ɲɔgɔn cɛ ko Mali fana y'a jira k'a fɔ an n'an fana taw choix fɛn min ye an ka fɛn min ye lasigiden minnu b'u ka jamanaw kɔnɔ u y'u ta wele ko Mali fana ye a taw kɔni wele ka bɔ u ka jamanaw kɔni kɔnɔna na Fasiriba y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don ko nin bɛɛ kɛra ko nka ko waati sela mankan ka dabila ka fɛlɛ kɛ ka sigi ka miiri ka hakili jagabɔ kɛ gɛlɛya minnu bɛ yen o gɛlɛyaw olu na se ka wuli cogoya min de la o de la fɛn min ye Fasiriba y'a jira k'a fɔ ko o gɛlɛyaw ko o sigi ka fɔ min bɛna kɛ min kan ka kɛ juin kalo ko o kɔni ko ale olu ka laɲini na olu ka lajɛliw senfɛ ani maa hakilimaw juru carilaw ka jateminɛ na o kɔni y'a jira k'a fɔ ko Mali na segin ni jaabi ɲuman ye ko k'a sababuya kɛ ko o kɔni d'an b'a la k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ani CEDEAO ko o na bɛn kumakan kelen kɔni kan wa fɛn min ye Fasiriba y'a jira k'a fɔ fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga min ye MPR maa ɲɛmaa ye i ko fɛn min ye nin lasigi min bɛna kɛ ni a jaabiw bɛna bɔ ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko ale de bɛna sara jugu cɛ fɛn min ye nin ko in na ko k'a sababuya kɛ ko o d'an b'a la k'a fɔ ko CEDEAO ni Mali o bɛna bɛɛ ka fara fɛn min ye UEMOA la ko nka o ka bɛnli ko a bɛna sinsin min de kan o de ye fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko o kɔni o ka fɛn min ye ministeriya ɲɛmaaya walima fɛn min ye gouvernement kɔnɔna ko ka se ka bɔ o kɔni kɔnɔna cogoya min de la o de la fɛn min ye Fasiriba kɔni y'a jira k'a fɔ ale ka fɔcogo la ko fɛn min ye tiɲɛ don Mali ani CEDEAO o bɛna bɛn kumakan kelen kan ka se ka fɛn min ye ministre min n'u b'a wele ko technocrate ko o ka sigi faso Mali kunna a fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko o na se ka bɔ cogoya min de la ko o bɛna ko olu d'an b'a la k'a fɔ ko kuma in ko a bɛna boli o siraw de fɛ o de la a y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ Fasiriba ka ɲɛfɔ cogo la ko dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga fo ka taa se fɛn min ye maa wɛrɛw ma ni M5 RSP maaw kɔnɔna na ko fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga ko ani maa caman bɛ yen bi ko ani olu kɔni tɛ ka fɛn min ye ɲɔgɔn kan fɔ ka taa se fɛn min ye gouvernement ani ka taa se yɛrɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ faso mara ko fɔ n'u bɛ mara kɔnɔna na ko ani o caman bɛ yen politikimaw ko ani olu kɔni tɛ fɛn min ye hakili kelen na tuguni o de la Fasiriba y'a jira k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga maa dɔ maa min bangena san 1958 Tabanko ni o ye Gawo mara kɔni ye fɛn min ye technologie kɔnɔna na u bɛ min wele ko kunnafoni di Ali mun ka bon ni an bɛɛ ye jamana tɛ Choguel taara Nations Unies la a ye Mali kunna wolo a ye Malidenw kunna wolo mais jamana b'an bɛɛ sanfɛ Choguel tiɲɛ don a ye cɛya kan fɔ nka ni CEDEAO ala k'an bɛnkan an ni CEDEAO ala k'an bɛnkan kelen ma nka Choguel ye bɛrɛbɛrɛ tɔn dɔ ɲɛmaa ye n'o ye MPR ye i y'a faamu jamana tɛ se ka to lonbolama tan Alu Badara ye mun fɔ Choguel ka kɛ Mali sagadenni saraka ye mun na u ka technocrate dɔ ɲini an bɛ waati min na ko sisan n'i ye tiɲɛ fɔ i ma ka go Choguel da fiɲɛ bɔ cogo man ɲi an dun b'a dɔn transition mɛnna cogo cogo kalafili de bɛ kɛ président civil dɔ de bɛna fanga la Choguel bi kuma ko 10 gafew kɔnɔ ani a ka vidéo manu u bɛ tilen ka mɔgɔw neni ni maa mun ko Choguel dɔrɔn u bɛ neni ni maa mun ko Choguel dɔrɔn vidéo manu bɛ neni Choguel ka kɛ Mali a ka kɛ saraka ye ne kɔni tɛ sɔn jamanadenw sɛgɛnna koyi o ye tiɲɛ ye i y'a faamu o ye tiɲɛ ye n'i y'a ye ayi Asim tɛ o Asim bɛ bɔ Kuluba a bɛ taa Kati a bɛ bɔ Kati a bɛ na Kuluba i y'a faamu wa nka n'a sɔrɔ gɛrɛnden ni Choguel de kan ka kɛ saraka ye yaasa fiɲɛbɔ da ka di Mali ma Choguel ka kɛ saraka ye i ye technocrate ko kuma min fɔ depuis ala ye Mali da technocrate de bɛ k'u mara an taara min ayi premier ministre technocrate ayi kelen fɔ mun tɛ parti la dɛ mun tɛ parti la technocrate kun bɛ parti la Moro Jan jumɛn ala ka hinɛ a la Moro tun tɛ parti la mais Moro tɛ technocrate n ko Moro ye école karamɔgɔ de ye école karamɔgɔ tɛ se ka kɛ ayi an bɛ technocrate fɔ mun na maa mun ni jate a b'o dɔn Badaw ka fanga na technocrate dɔ tun tɛ yan
jɔn de tun ye premier ministre technocrate Mokhtar Wana technocrate tɛ bon ne kɔni k'a fɔ ko technocrate tɛ bon c'est un diplomate c'est pas un technocrate Mali ay kalanko ay kalanko tɛ ayi ne bɛ ka min fɔ ye kalanko tɛ mais nin waati in na pour que fiɲɛ bɔ dadi Mali ma ni Choguel de kan ka kɛ saraka ye Choguel fana ka sɔn o ma ka da kan an bɛ yɔrɔ min ko bi Choguel maa man di bɛrɛbɛrɛ tɔnw fan fɛ Choguel ni parti politique si tɛ ɲɔgɔn kan fɔ n'a da fiɲɛ bɔ cogo ma ɲɛ an ka tiɲɛ fɔ dɛ n'a kumana a bɛ don nini n'a kumana a bɛ don kɔrɔmatigɛ o ma ɲi dɛ mais mɔgɔw fana b'a nɛnu a ka vidéo banu bɛ mɔgɔ goy ka tilen ka maaw neni mɔgɔw fana b'a nɛnu ayi mɔgɔw fana b'a nɛnu et puis Choguel tɛ mɔgɔ mais ayi n bɛna mun f'i ye Choguel bɛ kuma min n bɛna mun f'i ye k'i hakili jigin Assisi yasa Assisi yɛrɛ ka kɛ a waati la n ko laban na n ko Assimi yɛrɛ de ye mɔgɔw wele parti politique wele a y'i jɔ sa Choguel tun b'a daminɛ yan mais Choguel ni mɔgɔ tɛ bɛn a n'a caman bɛ parti politique ma bɛn laban na Assimi yɛrɛ de y'u wele palais la u ka se ka kuma k'u deli a ye na Assisi in na sigikafɔ ye a ye na Assimi yɛrɛ de y'a tɔɔni dafa u sɔnna caman taara mais dɔw bɛ yen olu y'a hunna minɛ u ma taa nka Assimi y'u wele tuma min dɔw dusu dara dɔw bɛ yen n'u ye Choguel de dɔrɔn bɛ fitina an b'o fana de ɲini kɛ barisa Choguel fana maliden de don koyi n m'a fɔ maliden tɛ Mali la parti 200 ani 20 ani kɔ o de bɛ yan i y'a faamu bon olu tɛ se ka fɔ ko Choguel de man kan ni jamana marali an ka kuma fɔ ayi an ka kuma fɔ a si la Choguel kalo joli ye nin ye premier ministre la san kelen dɔɔni ni a fɔ k'an bɛ kuma fɔ a cogo la Choguel man ka élection organiser a bɛna kɛ candidat ye wa ayi a ka bɔ premier ministre la comme an y'a fɔ cogo min u kana ni premier ministre propre technocrate wa ka élection organiser ale ye chef de parti politique de ye mun y'a ni parti politique mɔgɔw fɔ ɲɔgɔn kɔ ale bɛ MPR la normalement ale man ka élection organiser Assimi kan ka technocrate dɔ de ɲini hali n'a bɛ bɔ jamana kɔfɛ mɔgɔw tɛ mun dɔn Choguel ka problème ye min ye réputation négative de bi Choguel kan an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko Musa ka mɔgɔ don a banna ayi o dɔrɔn tɛ o dɔrɔn de don ayi o dɔrɔn tɛ ne delila ka Choguel gouvernement dɔn sinon n bɛna min f'i ɲɛna i ye n faamu ne delila k'a fɔ yan n ko parti politique dɔ mɔgɔ bɛ yen o tɛ Choguel fɛ n ko Musa ka saya la o yɛrɛ y'i ka dɔn ko Musa ka saya ko c'est un non événement n ko silamɛ t'o fɔ ala ka ɲina Musa la a don a parti politique ɲɛmaga a y'o fɔ ale de tɛ Choguel kunkolo fɛ a ye kumaw ɲɛro kin ka bila Choguel la mais an bɛ waati min na ko sisan e b'a dɔn ni CEDEAO mɔgɔw y'u pan k'u jɔ i yɛrɛ dɔn CEDEAO maa ka ɲi i dɔnbaga misi gɛrɛ la Macky Sall ani Faure olu de bɛ Mali olu b'a fɛ ka fiɲɛ bɔ dadi Mali ma n'o tɛ Ivoirien ka cɛkɔrɔba in ani Bazoum kuma kuntan fɔla in Niger président olu kɔni t'a fɛ yɛrɛ de dɔ ka bɔ gɛrɛndi la i y'a faamu mais ninnu bɛ se ka kɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye Faure ni Macky Sall ninnu b'a fɔ i y'a faamu ko ka premier ministre changer parce que classe politique ka problème ye mun ye Choguel ka bɔ yen Musa ma san 23 kɛ Musa ma taa wa Alpha ma ka san 10 kɛ o ma taa tiɲɛ don a ye Mali kunnawolo ka malidenw kunnawolo mais n'a tɛ ɲɛ k'a fɔ ko gɛrɛndɛ bɛ Choguel de kan fiɲɛbɔ da ka ɲini ka fɛ ko Choguel de ka bɔ Choguel ka bɔ yen o ka na ni karati dɔ ye o ka élection organiser parce que an bɛ yɔrɔ min ko sisan le problème c'est Choguel parti 200 ni kɔ maintenant u bɛɛ y'u fɛn bɛɛ ko ko Choguel de man ɲi hali concertation mɔgɔw u ko ka Choguel de bɔ yen u ka bɔ yen Mali ka bon n'an bɛ yen ni n'a sɔrɔ Choguel de kan ka bɔ yen an bɛ fiɲɛbɔ da sɔrɔ. Moi je ne partage pas cette idée. Ayiwa ala ka hakili ɲuman d'a ma Mali aujourd'hui an tun b'o kɔnɔ sisan ko Badungu Dante journaliste ka wari ko kuma de b'a la a dira fɔlɔ ko a dira dɛ a dira ko dɔw bɛ di dɔw dun ko Mali aujourd'hui ɲɛfura sabanan nin tɛ o de ye siya ka dunbiya ye nin tɛ an yɛrɛ ka kunnafoni ye sa an yɛrɛ b'a fɔ ko yurugu bɛ yen fɛ ja
aya ah a jira la k'a fɔ ko fɛn min ye waati jan i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye Mali kunnafonidilaw bɛɛ ka wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ jamana kan ka nafolo min di kunnafonidilaw ma o ka dun walima o ka kɛ o ka don u ka baarakɛminɛnw na ka du wa o tɛ duli ya n'a dira radio ni télévision ni fɛnw ma n'a dira journalitigiw ma o tɛ taa papier sa a jira la k'a fɔ ko a bɛ waati jan bɔ fɛn min ye kunnafonidilaw kɔni kun b'a la k'a fɔ ko a nafolo tɛ ka di nka a jira la k'a fɔ fɛn min ye ministre min ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye kunnafonidiko ɲɛnabɔli kɔni ma o kɛlen ka wele Malikura taasira kɔni na ko o kɔni ye kuma wɛrɛ fɔ k'a jira k'a fɔ ko nafolo ko k'a bɔ san 2022 la ko a nafolo ko o kɔni caman kɔni dila o de la yaasa fɛn min ye Banjugu Dante ale min bɛ maison de la presse ɲɛmaaya la ka se ka jɛlenya ko kumaw ta ka na ale fana ye kunnafonidilaw wele yaasa ka se k'a yɛrɛ lajɛya cogoya o de la fɛn min ye Banjugu Dante ale y'a jira k'a fɔ san 2018 ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fɛn min ye jamana ko a ye nafolo min ta ka di fɛn min ye olu kɔni ma ko a bɛ taa sefa wari miliyɔn 71 fɛn min ye 250 000 n'u tɛ 50 bɔɲɔgɔnko kɔni ye wa o de hokumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko k'a sɔrɔ fɛn min ye 250 millions à 250 000 71 millions 71 250 000 ani 50 bɔɲɔgɔnko o de hokumu kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ sur une prévision de 90 millions de francs CFA o de la fɛn ye miliyɔn 90 bɔɲɔgɔnko o de kun kan ka nati nka o ye miliyɔn 71 ani 50 bɔɲɔgɔnko ko o kɔni ko o de dila u ma san 2018 kɔnɔna na o de la ka fɔ cogo la fɛn min ye ni kasabi min filɛ nin ye ka se ka a tila fɛn min ye radio ni ɲɔgɔn cɛ ngo ka a ka fɔ cogo la tuguni jamana in kun kan ka nafolo min yɛrɛ di san kɔnɔna na o nafolo kan ka taa miliyɔn 200 bɔɲɔgɔnko de la a ka fɔ cogo la o ye miliyɔn hakɛ min di nin ye k'a fɔ ko k'o tila fɛn min ye jamana kunnafonidisiraw ni ɲɔgɔn cɛ ni kunnafonidisira ninnu u bɛ taa 300 bɔɲɔgɔnko la a ka fɔ cogo la fɛn min ye radio dama olu yɛrɛ ka ca ni 300 ye fɛn min ye journaux minnu bɛ yen ni u bɛ sɛbɛnni kɛ sɛbɛnni gafew olu bɛ taa 200 bɔɲɔgɔnko la ka ɲɛfɔ cogo la ko o kasabi a kɔni o dɔgɔyala kosɛbɛ ka fɔ cogo la san 2019 fana kɔnɔna na Banjugu Dante y'a jira k'a fɔ jamana a ye miliyɔn 45 di siɲɛ 2 bɔɲɔgɔnko o de la o bɛ taa bɛn miliyɔn 90 bɔɲɔgɔnko kɔni ma ko o kɔni dila san 2019 kɔnɔna na o de la o fana n'i ye arajow jateminɛ ko arajow ka taa se kunnafonidi gafew ma ko o ka ca ni fɛn min ye kasabi min kan ka di ko o dɔgɔyala kosɛbɛ ko o de la o ye sɛbɛnni kɛ ka dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise ale kun bɛ ministre ɲɛmaaya la ka se ka ale kɔni magɛnni kɔni ɲini ale fɛ o de la a bɛ n'a fɔ ale ye kasabi dɔ di o de la san 2019 kɔnɔna na a jirala k'a fɔ fɛn min ye aide de la presse o de hokumu kɔnɔ min dila a bɛ n'a fɔ primature ye 200 in di o taala jɔ 219 la san 2019 kɔnɔna na o de hokumu kɔnɔna na fɛn min ye Banjugu Dante a ka fɔ cogo la fɛn min ye fɛn ninnu o kɔnɔnaw ka ca ka sababuya kɛ ko o ye maa caman fana wele yaasa o bɛ se ka sigi ka kuma cogoya min de la o kasabi ninnu min ni o dila o kɛla miliyɔn 290 in ye a ka fɔ cogo la ko o kɔni ye o tila fɛn min ye arajo ka taa se Urtel ka taa se maison de la presse a ye olu bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔdaw kɔni fɔ yan fɛn min ye Urtel a taa se fɛn min ye Asepti o jirala k'a fɔ ninnu bɛɛ ye miliyɔn dama dama sɔrɔ ani arajoso dɔw ani fɛn min ye teleso dɔw ko olu bɛɛ y'u ka sɔrɔta sɔrɔ fɛn min ye san 2019 kɔnɔna na o de la fɛn min ye san 2020 la Banjugu Dante a ka fɔ cogo la ko kasabi dɔ kɔni dila fɛn min ye kunnafonidisira maaw kɔni ma un montant de 21 389 800 francs o de ye miliyɔn 21 fɛn min ye 60 ani kɔ bɔɲɔgɔnko ko o kɔni ko o dila o kɔfɛ tuguni fɛn min ye Banjugu Dante a ka fɔ cogo la o kasabi min dɔgɔyala olu ye wulikajɔw kɛ ka wasiliw kɛ fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a ka fɔ cogo la ko fɛn min ye versement kura wɛrɛ kɔni nana kɛ tuguni kasabi wɛrɛ nana di o fana taala miliyɔn 33 bɔɲɔgɔnko la ani 100 ani bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de la ko n'i y'a jateminɛ san 2020 kɔnɔna na fɛn min ye miliyɔn 55 ani 40 ani kɔ o nana di ka sɔrɔ miliyɔn 90 bɔɲɔgɔnko o de kun kɔnɔlen don o de hokumu kɔnɔ fɛn min ye Banjugu a ka fɔ cogo la a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye kasabi in ta k'a jateminɛ jamana kan ka kasabi min di kunnafonidisiraw ma san kɔnɔ miliyɔn 200 n'i ye nin jateminɛ a kɔnɔna na ko i n'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye kasabi in sɛbɛkɔrɔ ka dɔgɔ o de la ko o ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka u ka ministère so ka se ka o kɔni wele ni dɔgɔtɔrɔ Bubu Sise kun bɛ yen ka se ka magɛnni kɛ ni o ye miliyɔn 50 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni sɔrɔ yaasa k'o fara dɔ in fana kan ka baara a na se ka kɛ cogoya min de la a ka fɔ cogo la hali sisan Banjugu a y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ
ale yɛrɛ ni ale nana san min fɛn min ye ministre fɛn min ye maison de la presse kunna ko o bɛnna janvier kalo dɔ ma fɛn min ye san 2021 a ka fɔ cogo la k'a ye k'a fɔ a b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn k'a jira k'a fɔ kuma minnu filɛ nin kasabi minnu dila nin waati la o y'a sɔrɔ ale kɔni kun ma na nka a y'a jira fana k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ san 2021 kɔnɔna na fɛn min ye jamana ye kasabi min kɔni di olu kɔni ma o bɛ taa $38,000 ani fɛn min ye 80,000 ani dɔɔni bɔɲɔgɔnko kɔnɔna o kɛla versement ye min jamana ye min kan o kɔfɛ ko o nana $97,000 ani 60,000 ani dɔɔni o fana ko o kɔni dila o de hukumu kɔnɔ Banjugu Dante a ka fɔ cogo la fɛn min ye nka présidence ko o kɔni ma kasabi di olu kɔni ma o de la a y'a jira k'a fɔ san 2021 kɔnɔ kasabi min dila olu kɔni ma o kɛla fɛn min ye $136,000 ani fɛn min ye dɔɔni bɔɲɔgɔnko la nka a y'a jira k'a fɔ san 2022 kɔni na kasabi ma nafa Ali ni ayi ni aide à la presse a faamuna Alpha sigilen san 1992 Alpha de nana n'a ye 200 millions o tɛ $1,200,000 k'a di 92 o y'a sɔrɔ ni radio bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali bɛɛ 92 o y'a sɔrɔ radio tɛ 40 bɔ Alpha de nana ni aide à la presse ye k'a di mɔgɔw ma 200 millions Sénégal ta 1 milliard et quelques Côte d'Ivoire ta hakili o fana milliard 1,5 milliard nin tɛ ni tɔgɔcɛn wari de don ne yɛrɛ bolo gouvernement bɛ matériel de san caméra mixeur noni table de mixage micro minɛnw journaux ta wala papier ka bigu san ka matériel de bureau san k'a di kunnafoni di sow ma n'o tɛ radio ka ca i b'a fɔ ko marabagatiga télévision ka ca nin warini n'a tilala bɛɛ tɛ Mali radio n'a a journaux n'a télé bɛɛ tɛ 2,000 sɔrɔ tɔgɔcɛn wari de don ne kun i b'a dɔn min ye ne kunna n'o tɛ Alpha ka 200 millions wagati 92 la o y'a sɔrɔ radio man ca voilà 70,000 ni 50,000 tun bɛ sɔrɔ nka sisan a cayara u k'a kɛ matériel ye ne b'a fɛ ka min fɔ i b'a dɔn min parce que kunnafoni dila ka mɔgɔ ka yugu fɔ a kana ye yɛrɛ fan fɛ ne jɔrɔ bɛ min na an kun bɛ min mɛn fɔlɔ ko kabini waati jumɛn ko foyi tɛ ka di tuguni kunnafonidilaw ma o de kun tɛ ka fɔ ko foyi kun tɛ ka di mais min nana fɔ yan ka taa san 2018 ni san 2022 bɔla ye wari dɔ di la mais ne kun bolo o la ni kun bɛ kuma fɔ i b'a fɔ ni dɔ bɛ ka di mais a tilancɛ yɛrɛ tɛ ka di jɔn tun kan k'o fɔ Banjugu wa ayi ne m'a fɔ Banjugu dɛ parce que a kun bɛ ka fɔ an ye de ko kunnafonidilaw wari min ni Alpha kun bɛ k'a di fɔlɔ ko a tigɛla pewu de ko a tɛ ka di a tigɛla san jumɛn o de b'a san fɔ sa kɛ ko Alpha k'u y'a tigɛ sinon Alpha ka waati a tun bɛ di 200 millions ko Alpha bɔlen ATT nana a tun bɛ di nka cɛkɔrɔba ka waati de la sa ma aide à la presse in k'a fɔ ko wari dira ne ko hali n'a dira ne kɔni t'a kalama an kɔni kun b'a mɛn ka d'a kan cɛkɔrɔba yɛrɛ tun tɛ Mali kunnafonidilaw yɛrɛ considéré an k'o fɔ Ala ka hinɛ a la k'aw yɛrɛ mara k'an k'an yɛrɛ mara n'o tɛ ne ma foyi faamu na nka Ala ka tiɲɛ dɛmɛ amina Ala ka tiɲɛ dɛmɛ amina rabi Ali n'an bɔra yen affaire concours des commissaires ne ko nin kɛra baara ye cogo di polisi tɔgɔ duman tɛ polisi la muso jigida polisi Mali polisi diɲɛ polisi bɛɛ la Mali polisi de ye dansago muso kɔnɔma yera formation kɛyɔrɔ la jiginna kelen wariw bɛ ka minɛ concours la dɔw ka wari ma di halisa dɔw ye wari di u ma passé i y'a faamu nin bɛɛ yuruku bɛ polisi de la i t'a mɛn ko gendarmerie la k'a kɛra i t'a mɛn garde nationale k'a kɛra i t'a mɛn k'a kɛra armée de l'air la i t'a mɛn k'a kɛra armée de terre la polisi dɔrɔn de ye nin ko ninnu o de la n'u bɔra formation na i t'a fili ka taa minɛ sini 50,000 di i ye $1,000,000 di n'i bɔra i bɛ taa jɔ n'i bɔra n'i taa e m'a ye a denmisɛnnin fɛn o fɛn bɛ bɔ n bɛna fɛn dɔ f'i ye Musa Tana
école de police ni promotion bora y'a faamu u caman bɛ taa commissariat de la ira do GMS créera en 1981 première promotion mais san 1981 ani 81 GMS promotion fɔlɔ o bɔr'o de la y'a faamu donc ni policiers tun bɔra dɔrɔn caman b'a ɲini ka taa commissariat de la ka taa PV ta procès verbal mais sisan u bɛ bɔ parce que u ma kalan niveau tout là ils n'ont pas de niveau ari maîtrisard au niveau tout là un maîtrisard de mata fo IBK ka ko tonton ko je veux un moto maîtrise to bolo universitaire y'a faamu nous bɔra denmisɛnnin ninnu bɛɛ b'a ɲini ka taa t'i jɔ dankun de la n'o ye circulation ye y'a faamu ka d'a kan u ye wari mun bɔ ou bien u somɔgɔw ye wari mun bɔ u b'o fili ka t'o minɛ sini polisi tiɲɛna y'a faamu munna u tɛ t'u jɔ circulation na ka taa wari minɛ mɔgɔw la a si t'a fɛ niveau tout là u si tɛ taa commissariat la ko mɔgɔ fila kɛlɛ la sisan ko n k'u kumakan ta PV ils n'ont pas de niveau les maîtrisards hali dès que bɛ b'u bolo fɛ a to comment ça s'appelle là niveau tout là master bɛ mun bolo niveau tout mali master ya wa o bɛ bɔ a lajɛ un universitaire qui dit que un moto en même temps le produit de l'école malienne n'est pas bon avec Kabir Moussa Bina Mali école produit man amay en même temps min commissaire nous m'a fɔ ou segna ou ka bara ou ya blaji la cour suprême angata le Sphinx mami ya sɛbɛw Batoma Sisɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko yala den kolen kɔ fɛn min ye denko minɛ na yala an bɛna den ani ji bɛɛ de bɔn wa den dɔw bɛ yen i b'a ni ji bɛɛ bɔn dɛ n'a man jan mun kɔ n'i y'o kɛ ni den waati i bɛ denyɛrɛnin bangera dugutila fɛ a bɛ wuli k'i tagama dibi la ne ye kuran minɛ i ba ni fa dalen bɛ e bɛ ɲɛ b'a la denyɛrɛnin k'a bɛ ka tagama o tɛ suba ye aw t'o ni ji fili a jirala k'a fɔ Mali ministre ka ladalalasigi dɔ kun senfɛ o kun ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ka Mali polisilaka dɔw ta n'u ye commissaires ye a jirala k'a fɔ ko o baara ko o kɔni bɔla o siraw fɛ de hukumu kɔnɔ o jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen ka waati jan kɔni bɔ a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa dɔw bɛ yen n'u ye Maga Aidara a n'a ka maaw ye olu kɔni ye gafe kɔni don fɛn min ye Mali kiiribulonba kɔni kɔnɔna na n'u ye Cour suprême ye k'a jira k'a fɔ ko baara minnu kɛla ko a ma kɛ sariya kɔnɔ o y'a sɔrɔ Mali ɲɛmaaw ko olu kɔni y'a jira k'a fɔ de ko o mɔgɔ tun bɛ commissaire 115 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o de la a jirala k'a fɔ yɛrɛ ni commissaire ninnu ko ninnu filɛ nin ye ko o kun y'u ka baara ladege yɛrɛ kɔni daminɛ ka ma commissariat so ye n'u ye sages ye o de la ko fɛn min ye Maga a n'a ka maaw nana ye k'a fɔ ko nin baara ko a ma ɲɛ ko k'a sababuya kɛ Mali ɲɛmaaw kun y'a jira de k'a fɔ ko fɛn min ye n'i ko i ka nin baara kɔni sɔrɔ fo fɛn min ye master o ka kɛ i bolo walima i ka kɛ sous-officier fana ye ani i ka san 5 bɔɲɔgɔnko ka se ka o kɔni sɔrɔ baara la ani fɛn min ye i si a ka taa san 53 bɔɲɔgɔnko kɔni de la o y'a jira k'a fɔ ni hakilila minnu ta la ani ni sariya minnu ta la ko fɛn min ye o ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni fili ji la Maga ninnu ka fɔ cogo la maa minnu bɛ yen ni o y'o sen don nin baara la fɛn min ye ni o fana ye a concours ni a ɲɔgɔndan kɔni sɔrɔ ko caman bɛ yen o tɛ u yɛrɛ ye ni fɛn min ye ni sariya ninnu kɔni kɔnɔna na o de la o y'a jira k'a fɔ ko o baara minnu kɛlen filɛ nin ye o tɛ jɛn ni a ye o de la o ye gafe kɔni don Cour suprême kɔni na Cour suprême ko o fana kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a jira k'a fɔ nin baara fɛn fɛn kɔni kɛla bi ko ka se ka a jɔ ko nka n'i ye jateminɛ kɛ fɛn min ye Mali ɲɛmaaw a bɛ n'a fɔ o ye miliyɔn caman ka se k'a don yaasa nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogoya min de la ko n'u ye miliyɔn caman don a la ko o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ Mali ɲɛmaaw ko o mago bɛ fɛn min ye commissaire caman kɔni de la o de hukumu kɔnɔ o de la Fasiriba y'a jira k'a fɔ denkɛrɛnin a n'a ka koliji o na taa bɔ ɲama na wa a ko ninnu ko o ka jateminɛ o de hukumu kɔnɔ o kɔni y'a jira k'a fɔ fana Fasiriba ko fɛn dɔ jɛgɛlen don nka a kɔnɔna fɛn ma bɔn fɔlɔ ko k'a sababuya kɛ fɛn min ye Mali ɲɛmaaw o bɛ ka wulikajɔ kɛ ka jateminɛw de boloda k'a ye k'a fɔ ko o na laraweliw ka se o kɔni kɛ cogoya min na ka jateminɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni olu kɔni tɛ u yɛrɛ ye nin ko kɔnɔna ani yuruguyurugu a bɔla fan jumɛn de fɛ ka se ka ko ninnu ko o jateminɛ ji ɲama jɔlen na cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ a jirala k'a fɔ ko barisa n'i y'a jateminɛ maa caman bɛ yen tiɲɛ don sariya minnu fɔla olu tɛ o sariyaw kɔnɔna na ko nka maa caman wɛrɛ bɛ yen minnu ye concours ninnu sɔrɔ nka olu b'a sariya bɛɛ kɔnɔna na yala maaw na ninnu bɛɛ lajɛlen de bugɔ ni bere kelen ye wa ko o de la fɛn min ye Mali kiiribulon kɔnɔna maa min bɛ yen ni o ɲɛsin bɛ jamana yɛrɛ ka kiiriko ɲɛnabɔli ma ni o b'a wele ko contentieux de l'État a ko o kɔni ye fɛn min ye sariya kɔni bɔ ka ban k'a jira k'a fɔ ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛ yaasa fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni olu tɛ sariya kɔnɔna na olu ka se ka dɔn ani ko ninnu yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de y'a la k'a ɲɛɲini k'a dɔn. Ali n bɛna fɛn dɔ f'i ye en fait Musa Tan
hein Moussa ka wati école de police concours tun ye niveau 9e de police korobaw tulobe naw 9e ye defu soro ma defu soro niveau 9e o police munu ma defu soro niveau 9e niveau tumbula o ka sa 600 maîtrisaru ye a caman taara retraite la tulobe naw ya famu inspecteur wa soro première partie ni deuxième partie de be bac la ni ye première partie soro ibita inspecteur la armée de l'air pour être pilote ya famu ceux qui ont la première partie du bac officier korobaw klobena ou be aw be ta armée de l'air la ou be ta no musu ko formé ou be ke pilote ni technicien d'avion ni barkatu moulula niveau tumula parce que Moussa tam baki o ka sa ni 600 doctorat Moussa tan defu o ka sa 600 baki niveau te mo mununa yem famu fembe kera wari o de la ne a fongo pour si directeur ni Souleymane Dambélé o ka gain Souleymane Traoré Traoré Ould Daoud ale ma ka responsabilité ta ministre ba fo cogo de konya commission bla et directeur général de police bi kanto kono kale commission bla ko commission ko kany ministre ko be commission d'enquête bla c'est que do de ma ka baraka yordo la wada ke nya fon ko asim ka ministre gain jugurate ne ta contrôle ne te David madil kan tege dama mais niti joro fa iti ka responsabilité mais ka gain Kagenga boy. Kagenga boy. Parce que les daya faut qu'il commission d'enquête là. Directeur général il quand on commission blanc, commission parce que comme commission zone. C'est un groupe de voleurs. Warbe di olu de ma pour que c'est comme la passer. Y'a famu. Non ta nya ye on va faut que défou comme maîtriser à donner ta barate. Ne badon comme ça dit que meka kuma faut ba ko ati tori tege ati duguje. Ne muso weya. Kono ya woro katla kata police là. Usi mena fu barakoro. Okera. Mata bangela. Okon be. Anga tiye fo ñoo ñana seli ka jamana mi ka jamana kete mo te tiye fo en kala banci ya ni shueli ni few. Mais ni ka ka ngo korla. Diebe korla mali poursi. Ou yanam ou la molali mun danga ala tron de bado. Mais muso ta jigi. Mais utuma ko self tuba ko gen ka bu place lo utuma ko rajede ni Moussa Traoré ka fanga de do bu begen. Mo ko beyo. Anga temeni bara. Abinyew. Ala ka kilima dama. Ala ka kilima dama. Alors, Ali, CDSRI, ah, c'est de là où on va finir. Aïe, il faut collecter graki. Collecter là. RPM. Mali, l'indépendant. Mais la fin de fina, c'est l'anga doga fekono. Kabri Tchokoroba Fatura. Aka brebereto uma lafia uma ben. Ube kata krila drobe kata krila. Ya fomu. Ni fɛn tanyana a bɛɛ ka parti taara kiri la fo bube fɔlɔ asuma sinon Soumaïla ka URD Soumaïla banne u taara kiri la tiɲɛ tɛ o kɛra IBK banne u taara kiri la Malamin dɔrɔn de banne Miriam ma taa kiri la Miriam b'a nɔ la n'o tɛ nin fɛn o fɛn banna a bɛɛ taara kiri la bon bube fana ka asuma u ma taa kiri la fɔlɔ tiɲɛ tɛ o ye tiɲɛ ye Gisedala ma fi na akela baray finikoro be nyini ka frade tu l'indépendant bolana mam ya se Dawda Sangare Dawda ya jira ka fo fem ye Mali kiriblo nu ye cour d'appel ya aya ka jabi bo fem ye ka beni juin kalo kle folo ye ka jira ka fo fem ye barami kumbe nu o ye kirimi kumbi Bokar Toureta ka ta se fem ye Baber Ganoni nyongoche fem ye RPM kola ka jira la ka fo ko o jabi ko o kon bola fem ye Bamako sigida flana o kiriblo mo kon fe ka jira la ka fo ko u y'a jira k'a fɔ fɛn ye Bokar Toureta a n'a ka maaw ko olu kɔni jo o ma sɔrɔ fɛn ye nin kiri in kɔnɔna o de hukumu kɔnɔna na n bɛna min kɔni f'i ɲɛna a jirala k'a fɔ ko fɛn ye n'i ye jateminɛ kɛ o y'a jira k'a fɔ de ko Bokar Toureta i n'a fɔ ka kɛ ni u ka article 32 ye o y'a jira k'a fɔ n'u ye parti yɛrɛ ka article ye a y'a jira k'a fɔ fɛn ye Bokar Toureta a jirala k'a fɔ ko ale kɔni ko ale tɛ fɛn ye BPNRM o tɛ BPNRPM Bureau politique national Rassemblement pour le Mali a jirala k'a fɔ ko ale kɔni ale bɛna bɔ a ɲɛmaaya kɔnɔna o de hokumu kɔnɔna na sa fɛn ye Baber Gano fɛn ye ka kɛ ni u ka collectif ka fɛn ye hakilila ye ale y'a jira k'a fɔ k'a dɔn ka di depuis a kɔni fɔla ko Bokar Toureta olu ma jo sɔrɔ ko k'a taa o don na sa ko Bokar Toureta ko ale kɔni ti fɛn ye parti ɲɛmaa ye bilen wa a tɛna kɛ candidat ye n'a fɔ cɛbɔ ye fɛn ye jamana ɲɛmaaya ɲini na fɛn ye RPM kɔni tɔgɔ la RPM bɛ sɔn ka jamana ɲɛmaaya u bɛ sɔn ka mɔgɔ ala u tɛ hinɛ u yɛrɛ la u bɛ sɔn ka candidat bɔ Ali o y'a fɔ ten dɛ
mɔgɔ tɛ maloya i tɛ na kɔni ka o y'a jira fana k'a fɔ jɛkulu minnu bɛ yen ni u bɛ parti yɛrɛ kɔnɔna na a jɛkulu si tɛ yen n'u ye musolakaw ka jɛkulu denmisɛnninlakaw ka jɛkulu jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ko o si tɛ se ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ ko u na baara kɔni kɛ k'a fɔ fɛn min ye Bukari Tereta ale kɔni tɔgɔ la ko k'a sababuya kɛ maa min don ko a ka fanga banna kabini fɛn min ye octobre kalo tile 23 san 2019 ko o kun y'a ka ɲɛmaaya banlen o de la sa fɛn min ye Mamadu Jarasuba ni ale ye fɛn min ye parti yɛrɛ maa ye ni a bɛ CNT la ale fana kɔni ka kuma b'o la min kan ale y'a jira de k'a fɔ ko bɛn ale b'o de ɲini ka bolo di ɲɔgɔn ma Bukari Tereta kuma minnu fɔla a k'u bato u ka se ka na fɛn min ye ka se ka baara kɔni kɛ cogoya min na yaasa fɛn min ye ni parti ba in ni olu bɛɛ b'a kɔnɔna na u na se ka a jɔ k'a ka laɲiniw kɔni sɔrɔ cogoya min de la fɛn min ye sariya minnu ta la ani fɛn min ye kiiritigɛlamɔgɔw ye sira minnu bɔ u ka Bukari Tereta a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka o kɔni bato yaasa fɛn min ye o ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogoya min na ka se ka parti labalo. Ali n bɛna fɛn min f'i ye RPM Rassemblement pour le Mali u ka congrès constitutif ne tun b'a kɛnɛ kan Omnisport la le 21 juin 2001 i y'an faamu IBK y'a ka congrès constitutif kɛ Omnisport la i y'a faamu a ye discours mun kɛ yen Ala ka hinɛ a la discours fɔlɔ mun kɛ yen a bɛ ne bolo nka n bɛna fɛn min f'i ye RPM papier ministère de l'administration territoriale la a tɛ IBK tɔgɔ la RPM a bɛ Amadi Sow de tɔgɔ la mɔgɔ t'o dɔn hali RPM dugulen caman bɛ yen o t'o dɔn Amadi Sow IBK terikɛ don a tun bɛ Adima la bɔra IBK bɔra Adima la don min Amadi ninnu de tuguna kɔ ani Tereta ninnu Tereta sɛgɛnna RPM na dɛ nka récépissé mɔgɔ min tɔgɔ bɛ récépissé ka RPM o ye Amadi Sow de ye IBK tɔgɔ t'a kan Tereta tɔgɔ t'a kan Nankoma tɔgɔ t'a kan RPM dugulen caman bɛ yen o t'o kalama ni cɛkɔrɔba nana ntanya tan Tereta de ye cɛkɔrɔba ka sanga ko bɛɛ kɛ o n ko n bɛ k'o de fɔ Tereta de IBK bɔ démissionnera don min a ma tile kelen bɔ Tereta tugunna kɔ o yɔrɔ bɛɛ la IBK démissionnera palais de congrès la i y'a faamu a don anw tun bɛ yen pause kɛra a nana a ye dumuni kɛ a tilala ka na a nana yɔrɔ min dɔrɔn premier ministre kɔrɔ dɔ dɔgɔnin y'i kanto k'a fɔ ko il va démissionner tout de suite o don a kɛra ten a taara dɔrɔn a y'a ka démission kɛ dɔrɔn a bɔra anw nana kɔ maintenant a ka nɛgɛkuruntala ninnu ko pas d'interview a bɛ ka jigin escalier kan palais de congrès la i ye faamu ninnu tun man kan ka fara ten ka bɔrɔtɔli kɛ nka sisan kiiribulon y'a jira Gano Jarasuba Tembine i yɛrɛ y'a dɔn Tembine tɛ ko minɛ k'a bila olu de bɛ fan kelen fɛ n b'a dɔn olu de fana bɛna se sɔrɔ mais an bɛ fɛn min fɔ dɔrɔn a laban ye u ka bɛn u kana cɛkɔrɔba su janfa cɛkɔrɔba de y'a ka wari don parti in na a delila k'a fɔ anw ɲɛna ko ni parti furuku ale de y'a ka wari don parti la a don a bɔra Gabon ka na an taara ka so a ko k'ale de y'a ka miliyari don parti la i ye faamu waati bɛ ka sɔrɔ Ala ka hakili ɲuman d'u bɛɛ ma Moro Sidibe Madame Si Salama k'u tɛ Choguel dɔn tuguni bon n m'a f'i ɲɛna k'a fɔ n ko problème M5 i y'a faamu M5 problème parti politique ka problème Choguel de don l'indépendant comme ni Madame Si k'u bɔra l'indicateur de niveau Y Doumbia ale y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye jɛkulu min bɛ yen n'u b'a fɔ anw ko Mali dɔrɔn ni Madame Si Kadiatuso n'a b'a kɔnɔna na ka taa se fɛn min ye Moribo Sidibe ani a ɲɔgɔnna caman ko olu y'a jira k'a fɔ ko u na u sen bɔ fɛn min ye comité stratégique de M5 RSP o ka fɛn min ye hakililaw ani o ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni de la ko k'a sababuya kɛ o ka fɔ cogo la ko fɛn min ye laɲini minnu tun bɛ yen ani u kun bɛ jɛ ka hakilila minnu ta ko a hakililaw kɛla fankelen ko ye ani fo ka taa se fana fɛn min ye o ka maa dɔ kun bɛ yen ni o kɔni kun gbɛnna ka bɔ fɛn min ye comité in kɔni kɔnɔna na n'u ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ ko o ka ta o baaraw ko o fana kɔni ma tɛmɛ o sira kɔni fɛ ko o de la o y'o sen bɔ o de hokumu kɔnɔna na i y'a jira k'a fɔ MK diaspora fo ka taa se fɛn min ye Madame Si Kadiatuso ninnu ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ u na u sen kɔni kuru fɛn min ye comité stratégique M5 RP o ka lajɛraw bɛɛ lajɛlen kɔni de la o y'a jira k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko olu kɔni kun namɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ Malikura ka se ka o baaraw boloda ani ka hakilinaw a miiriw kɛ ka fɛn min ye hakililaw sigi sen kan hali ni transition n'a a banna yaasa Malikura a baaraw bɛ se ka tɛmɛ sira fɛ cogoya min de la o y'a jira k'a fɔ ko o tɛ ka bɔ
bɔ o siraw kɔni fɛ bakurubaya la fɛn min ye ninnu kɔni y'a jira de k'a fɔ ko M5RP olu ye o sen bɔ a la ko nka Mali kura jɔli o bɛ k'u senfa hali sisan yaasa o na se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min. Tabarikala Ali waati sera waati de ye waati ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ bɔ waleɲuman dɔn an bɛ Madame Keita Kaja Kamara Jikɔrɔni an b'ale fɔ an bɛ Monsieur le maire Seydou Keita ale ye Kaka dugutigi dangan dugutigi intermaire ye an bɛ a fo an bɛ Dawuda Duɲɔn fo poissonnerie gare la Madame Kane Maimuna Bamba Jikɔrɔni Maimuna Diallo Madame Sangare a n'a cɛ Moribo Sangare Gagny Jabira Jikɔrɔni para an ka foli b'a ye kasa dumantigi Gagny Jabira an ka foli Ali an ka foli bɛ Monsieur le maire a fɔ Asimi ye ko a ka jigin a ka taa Kucala a bɛ jigin n'Ala sɔnna a ma a bɛ jigin a bɛ taa Kucala yaasa kɔɔri ka se ka sɛnɛ san wɛrɛ fana an ka kɛ fɔlɔ ye Inchallah Asim ka jigin Kati Kuluba ko dabila Gagny Jabira yɛrɛ bɛ se ka taa engrais ta ka na ka feere ma Gagny tɛ engrais feerela ye o a bɛ se o kɔni bɛ se Ali Monsieur le maire an bɛ Musa Diallo n b'ale fo Layi hakila Salifu Ɲare Jakite n y'a dɔn Layi n'i y'a mɛn ko cameraman ɲɛ de b'i la ɲɛ fisayara cameraman an bɛ dugawu min kɛ cameraman na Ala k'u kɔrɔ k'u ɲɛ kɛnɛ to anw fana k'an dabara dadimi kana minɛ ɲɛdimi kana cameraman minɛ n'i bɛ cameraman i bɛ dugawu kan i b'a dɔn ko Ala kana ɲɛdimi s'i ma tiyɛ o tuma an bɛ Layi fo an bɛ Musa fo Ɲare Jakite an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo Ali Ala ka don wɛrɛ jira jamana bɔ ni Ala sɔnna Inchallah n'aw mana arajo ɲɛtaga ye o n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛɛ sigi